आज्ञा आपणकर संपूर्ण परिचय आ महाप्रभुंकर कौन कौन सब कटाकटी किपरि भाव में करतिया सेवक जेहेतु आपन को किपरि भाव में कौन सब सरिलाणी ए पर्यंत। जय जगन्नाथ आज्ञा रंजित कुमार महाराणा आज्ञा करते महाराणा सेवक आज्ञा आम सेवा आज्ञा 3 रथ उद्दिष्ट तीन रथर सेवार आम प्रथम तो आसिक ज्ञान मिलला परदिन ठार आमको अमीन बा बड़ महाराणा मैंने जो दायित्व दे था दाग दे था तुम्भ गंज करने काठ कम आरंभ हुए। साधारण गोटे पिलाटीए बा साधारण युवकटीए से गंज शब्द को बुझी पारिबनी एबे आपण अच्छा युवक से युवक को गंज माने शब्दर अर्थ कौन गंज करवा। आज्ञा आम तो पिला बेलू शुणुचु जेजेबा एमती कहते आज प्रथम कर प्रश्न आसी तथा जहाँ बुझा पड़े ये काठ बहुत बड़ बड़ अंश होगी आसता है तेणु बड़ बड़ काठ को भाग 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 कर तो गंज कर भाग करदे सी गोटे गोटे प्रकार हो पार ये गोटे कथा जो आप सरल भाव में बुझेदेले कहीं युवपीढ़ी मैंने यही भाषा सब बुझी पारना कहीं भाग भाग करवा ये भाग शब्द ताकू सी कहे कौन ताकू इंग्लीश रे जदि आम कहीदेवा ताले बुझीजे कहीं सब अत्याधुनिक व्यवस्था सब माति गले आपणकर जदि पीढ़ी माने समस्ते बारंबार न आसिले सी बुझी पारे ना कौन। आज्ञा आज्ञा निहत आज्ञा बहुत कथा अच्छी सब मुझे मो पुओ को बर्तमान कही सी प्रत्येक दिन आसूसी 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा रोचे देखुची प्रत्येक जिन बुझुची तेणुक आम भी सेमती आम कथा भी कहूँ मु पिला बेलू आसूची बहुत छोट पिला थिला बेले तले भी से आसे कम देखे कम करे कम बुझे शेष अंश कौन हुए ना आम चाली जो होता है पापुड़िया मठ पाखे से पापुड़िया मठ चाली रथ पूर्व दिन रथयात्रा पूर्व दिन आम जो उत्सव था नेत्र उत्सव से दिन भंगा हम से दिन पुणी आम सबतक साइकेल बोही बोहीका से चाली काठ बाउंश सब नहीं जीवु तेणुक भाव में आम पिला बेलू एथर अभ्यस्त रहू। जो गंज करती गंज कर सारा आउ कौन कौन सब करा जाए तुम्भ आज्ञा गंज हम जेहेतु आम 3 रथर सेवा तेणुक 3 रथ में एका सम भाव में दायित्व देवाक पड़े काम देवाक पड़े तेणुक प्रथम कर आम प्रत्येक कम तालध्वज रथ ठार आरंभ करूँ नंदीघोष रथ कमटी करूँ माँ रथ देवदलन रथ कम करूँ यही तुम्भ कटिया काम आरंभ हम सब कम यही पर्याय कम हुए पर्याय कम है भितर आमको रही है भौरी पर्यंत समय प्रायतः 20 दिन 18 दिन समय रही आम कौन करूँ ना तुम्भ गंज करूँ तुम्भ काटिकी जोगाण कर सारापर बा तार मझी भितर आमको तुम्भर पुणी बिंध पाइका दाग आउ दि जाए बिंध दाग देलापर बिंधर घेर पड़ता है बिंधर घेर मान बिंध जो तुम्भ घेरला तुम्भ है जो घेर पड़ो घेर बड़ मुह बाहर सेटा पुणी से भाव में 42टा चकर तुम्भ घेर आम महाप्रभुंकर जो चालीटी चाली उपरे बसी थे एपटू समस्त सेवक माने अर्थात भूई सेवक माने ये दंड बा काठ गंडीटी को ऊपर को धीरे धीरे आगे आस्ते आस्ते दौथे ना कौन किपरि भाव से प्रक्रिया होता है। आज्ञा मु पिला बेलू देखी पापुड़िया मठ सम्मुखें आम चाली होता से चालीर टी भारा चालीर मर्यादा टी अधिकार होता बरदान होता विभिन्न प्रकार समय गति कर तेणुक बर्तमान ये चाली आज आप देखुं आई जो चाली होमर आज चाली चौखुणिया प्रकार होपर प्रकार देखा देखुं आप कितु चाली पूर्व जो पापुड़िया मठ पाखे होता आप चाल भाया होता आम चाली ऊपर अंश मझी अंश उपरको होता आ 2 पटक हुए ता भीतर 7टी गोटा काठ आम पोता हुए ता बाद आम जांच बाउंश सब पड़े आम पुणी भारे कम टेका ही कराए आम जेजेबापा करती मुझे देखी आते समय जो कम जो आप आम 5 फुटिया करत देखुं करतरे 2 पटे बाहेंगा लगे 4 पटे बाहेंगा को लगिकी बाहर समय रखिकी ऊपर आम धरिकी चिरिकी तल पर्यंत आसू। केते फुटिया करत 5 फुटर करत रही 5 फुट करत एबे करत अछि। हाँ या अच्छी कम हो सबुठारु बड़ करत बोधे पुरी रे जदि कोन लागुथबो से महाप्रभु कार्य रे आज्ञा आज्ञा प्रभु सब बड़ कम नुआ जिनस बड़ कम हो कहीं बड़ करत सहित बड़ रथ मध्य महाप्रभुंकर प्रस्तुत करा जाए। हाँ आज्ञा जा जेतेबेले करत चलै थांती आपण एका चलै थांती ना आपण सांगरे आउ कि चलै थांती आज्ञा करत 2 पट अंश रहिबो जणे भिड़िबो आ जणे पुणी ठेलिबो पुणी जनक भिड़िले पुणी पूर्व जनक भिड़िकी आनिले ऊपर को पुणी आसीबो एई भली भाव में चले जण निहाती भाव आवश्यकता पड़े। हाँ आज्ञा 2 जन निहाती आवश्यक होता है ता बाद ये खरा समय कम हम आम सेवा जेहेतु आमर अच्छी तात्पर्यपूर्ण रहे जीवन में आम जीवन दायित्व केवल से आम बहुत फोर्स नहीं करूँ से समय तथापि आमको कौन समय भी किसी समय रेस्ट नाक पड़े तेणुक आम जन पर आउ जड़े पुणी से कम आम चल था आमती काली गत काली आप देखते तालध्वज रथ पोल गहल या लगी पड़ी समस्ते पुणी काली संध्या सुधा से कम सारी
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆସିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିବେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପେ ଆପେ ହଟି ଯାଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେବେ କିଛି ହେଇଛି? 2008 ଆମର ଜେଜେବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ରଥ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି ଆମ କାମରେ। ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି 82 ଟଙ୍କା ନାଖେ ମଜୁରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯାହା ବି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ କାମ କରି ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ନିଜ ପାଇଁକା କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ଏଠୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବା ଅନୁଭୂତି କରିଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଦେଖାଯିବ ମନକୁ ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ପୁଣି ସାଇଜ କରିକି ଠିକ୍ କରି କାମ କରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି? 2008 ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଧେ। 2008ରୁ ଆପଣ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା 2000 ବାବା ଆମର ଜେଜେବାପା ପରେ ବାବା 2 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। 2018ରୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। କରତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼େ, ରଥ ଆସିକି ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବନର ମୋଟାମୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି, କାମ ଟିକେ ଆମେ ସେବା ଟିକେ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ବା ଆମର ଟିକେ ହକ୍ ରହିବ, ଆମେ ରଥ ଚକ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥିବ। କ'ଣ ଜୀବିକା କରି ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଚଳାନ୍ତି? ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ସେବା ହିଁ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଆଉ ସେଇ 82 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଦରମା ମିଳୁଛି ବା ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ହିଁ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଧା କଥା ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ହିଁ। ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତିନି? ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଠିକ୍ରେ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବିଛି ବା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କାମ ପାଇଁକା ବହୁତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମନ ଖୁସି କରିକି ଏଇ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିବେ, ସୁମରଣା କରିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବିପତ୍ତି ହଟି ଯାଇଥିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କେବେ କିଛି? ଏ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ କଥା ହେଇଛି। କୋଉଠି ବିପତ୍ତି ଆସିଥିଲା ଆଉ କେବେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଥର ବମ୍ବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30-8ଟା ଟାଇମ୍ ହେବ। ସେ କଲେଜ ପାଖରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିକି ପଛଆଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋସ୍ରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ କାର୍ଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ କାର୍ଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ 15 ଫୁଟରୁ 20 ଫୁଟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମନେ ଉଠିଲି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି, ଭାବିଲି ହାତ ଗୋଡ଼ କି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଫଣ୍ଟି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ବହୁତ ହୁଏ ସେଇ କାମ ପାଇଁକା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆମକୁ ସଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଠୁ ବି କାମ କରିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଭାବିଛି ସେଇଆ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କି ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ କରତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରତିଆ ସେବକଙ୍କର ଯେଉଁ କରତି ଚାଲିଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ କରତଟିକୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ବସିକି କରତଟିକୁ ଚଲେଇବା କିଛି ହେଉଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ, ମଞ୍ଚା ଉପରେ ତାକୁ କରତକୁ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରତକୁ ଚାଳନା କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କରତିଆ ସେବକ ଯେଉଁ କରତକୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତ ମାରିଗଲେ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅଧା ଅଧି ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବ। କାହିଁକିନା କଠିନ କାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଗଡ଼ କରିପାରେ, ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ ଏଇ କରତ। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ମୁଁ ମୋର ଉଚ୍ଚା, ଇଏ ସେତିକି ଉଚ୍ଚା, ପ୍ରାୟତଃ 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ସେବକ ରହି ଏ କରତକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଳନା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ସେବକ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେବକ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେବକ ନୀତି ବହୁତ କଠୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରଥ ଖଳାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ
आउ महाप्रभुंकर ए कार्य को थरे देखिले थरे जानी परिबा आज्ञा। जय जय श्री जगन्नाथ।